बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमेशा आपके लिए दुआ गो भी हैं। पाकिस्तान की सियासत में जो हालात बनने जा रहे हैं या पाकिस्तान की सियासत में जो हालात बन रहे हैं, इसके बाद किसी चीज़ का भी अंदाज़ा लगाना अब मुश्किल नहीं है। आप बहुत सी चीज़ें जो सामने से कुछ और नज़र आ रही हैं, अंदर से कुछ और, अब आहिस्ता आहिस्ता हकाइक उन तमाम चीज़ों के सामने आना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत जल्द आपको बहुत सी बाजियां पलटती हुई नज़र आएंगी। अब बहुत जल्द आपको बहुत से मामला जो हैं वो हुकूमत के हाथ से निकलते हुए नजर आएंगे। ये आप देख लीजिएगा, इस वक्त बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत बहुत मजबूत है, लेकिन मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि हुकूमत कमजोर तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। हुकूमत इस कदर कमजोर हो चुकी है कि जिसके इंतहा ही कोई नहीं। कोई एक ऐसा तबका नहीं है, कोई एक ऐसा शख्स नहीं है इस मुआशरे का जो किसी ना किसी लिहाज से हुकूमत के हाथों, हुकूमती इक़दामात के हाथों, हुकूमत की लाई गई तजावीज़ के हाथों तंग ना हो। पाकिस्तान के नौजवान से लेकर बूढ़े हर शख्स जो है वो किसी ना किसी तरीके से हुकूमत की मुखालफत करता नजर आता है। और तहरीक इंसाफ, जिसके मुतल्लिक हुकूमत के कुछ अफराद ने आज बुलंद बाला दावे किए कि तहरीक इंसाफ जो है वह ना होने के बराबर है, लेकिन आज ही के दिन एक बड़ी सर्वे रिपोर्ट आई, जिस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक के तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की ना सिर्फ सबसे बड़ी जमात है, बल्कि पहली पाकिस्तान की एक ऐसी जमात है कि अगर 80 साल के अफराद में देखें तो इसके लोग ज्यादा हैं, 50 साल की एज में देखें तो इसके लोग ज्यादा हैं, खवातीन में देखें तो तहरीक इंसाफ ज्यादा है, पाकिस्तान के यूथ में देखें तहरीक इंसाफ ज्यादा है। और रिपोर्ट में एक बड़ी खूबसूरत चीज लिखी गई कि अगर आप देखें उन लोगों को जिनकी एज अभी वोटर की नहीं है, तो उनमें सबसे ज्यादा अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ की। अब तहरीक इंसाफ ने बड़ा टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ ने 15 तारीख की डी चौक में पहुंचने की मशरूत कॉल दी थी कि अगर इमरान खान से हमारा, उनकी फैमिली का या किसी एक शख्स की मुलाकात हो जाती है और हमें इस बात की यकीन दहानी हो जाती है कि इमरान खान खैरियत से है, तो उसके बाद हम अपना एहतजाज मौखर कर देंगे। वजीर दाखिला और बैरिस्टर गौहर, इनके दरमियान राब्ता भी हुआ। मैंने गुज़श्ता रोज अपने व्लॉग में कहा था कि 3 राब्ते हुए हैं, 2 राब्तों की तस्दीक हो गई है, तीसरे राब्ते की भी तस्दीक होने जा रही है। लेकिन तहरीक इंसाफ को अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। उसकी 2 से 3 वजूहात मैं आपको बयान कर देता हूं। हुकूमत के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो समझते हैं कि तहरीक इंसाफ अब वो तहरीक नहीं रही जो एजिटेशन कर सके, या तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी हम इजाजत नहीं देंगे। अगर उनको इजाजत दे दी तो वो समझेंगे हमारी जीत हो गई है। हालांकि इसमें जीत और हार वाला कोई तसव्वुर नहीं है। एक छोटी सी बात है कि अगर इमरान खान ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, उन पर जेल में कुछ तशद्दुद नहीं किया गया, उनकी जेल में खैरियत है, तो फिर आपको उसे मिलने से किसी को नहीं रोकना चाहिए। क्या इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में किसी सियासी कैदी की मुलाकात पर पाबंदी लगाई थी? तो आप पता यही चलेगा ऐसा नहीं था। अब जब चूंकि हुकूमत की तरफ से आज के दिन तक, जिस वक्त आप मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, उस वक्त तक किसी किस्म की इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, तो आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं।
تحریک انصاف نے اپنے احتجاج کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ میرے پاس جو تحریک انصاف کے اہم ترین رہنماؤں کی طرف سے میری جو بات ہوئی، اس میں اہم ترین رہنماؤں کے مطابق کہ ہم اپنی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور ایک ایسا سرپرائز دیں گے جس کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو ان کے ذہن میں ہے کہ شاید صرف ایک ہی صوبے سے نکل کر لوگ آئیں گے، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن سے نکل جائیں گی۔ ایک نہیں، اس دفعہ بالکل الٹ ہوگا اور بہت سے صوبوں سے، یعنی باقی دیگر 3 صوبوں سے بھی اتنی تعداد میں لوگ پہنچیں گے کہ یہ خود پریشان ہو جائیں گے۔ اب بھی چونکہ تحریک انصاف نے اس وقت بھی ابھی کچھ تھوڑا سا اس میں مارجن رکھا ہے۔ مارجن یہ رکھا ہے کہ رات 12 بجے کے بعد قافلوں کو روانہ کیا جائے گا۔ رات 12 بجے تک تحریک انصاف دیکھے کہ اگر ملاقات ہو گئی، اگر کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی کہ جس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ عمران خان خیریت سے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، ان پر تشدد کی خبروں میں سچائی نہیں ہے، تو پھر کسی وقت بھی اس احتجاج کو ملتوی کرنے کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اس لیے رات 12 بجے کے بعد قافلوں کی روانگی کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے، اور اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اس ضمن میں باقاعدہ نہ صرف تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، بلکہ اس ضمن میں ساری چیزیں جو ہیں وہ فائنل اور آخری ٹچ پر ہیں۔ رات 12 بجے کے بعد قافلوں نے روانہ ہونا ہے، اور اس پہلے اگر کوئی ایسی بڑی اپڈیٹ آ جاتی ہے اور تو پھر قافلے رک بھی سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی میں بھی 3 رابطے ہوئے ہیں، جس پہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی حکومت سے بات کر رہے ہیں کہ انہیں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ کپتان کی ایک بڑی ویڈیو حکومت کی طرف سے یہ ایک پلان سامنے آیا کہ حکومت کپتان کی ایک ویڈیو کسی وقت بھی لا سکتی ہے۔ وہ ویڈیو ہوگی کپتان کی بارک کی، کپتان کے کمرے کی اور کپتان کی، جس ویڈیو کے ذریعے انہیں یہ بتایا جائے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپتان بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، خیریت سے ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں کا، تحریک انصاف کے ان لیڈروں کا جو ابھی تک کمپرومائز میں نہیں گئے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ساری صورتحال میں ہم کسی صورت میں بھی یہ یقین نہیں کر سکتے کہ کپتان کی بنائی ویڈیو پرانی ہے یا نئی ہے، لیکن کوئی بڑی اپڈیٹ آنے والی ہے، کوئی بڑا اپسیٹ آنے والا ہے، کوئی بڑی خبر آنے والی ہے آج رات کسی وقت بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔